Ready na kayo? Okay, ready? 1, 2, 3, go! Open na. Kama. Okay, ikot sa likod. Next. Aso. Okay, punta sa likod. Doon. Pindot, kambal. Hindi ka pa nag-bell? Okay. Next. Next mo na ito pa. Ito. Next, mata. Okay, bell. Bell ka. Okay, punta sa likod. Punta sa likod. Next. Daga. Next. Shreya. Daga. Mataas mo sulat. Daga. Okay, pindot. Daga. Daga. Gagamba. Tama anak, tama. Suot may ga. Sige, gamba. Sino nalo? Sino pa? Jaira. Tapos ka na, Jaira? Tapos na si Jaira? Okay. Panalo yung girls. Okay. Sila unang nanalo.